السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس ديال الغرامير عندنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. ديجا كنا شفنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. دابا غادي نشوفوا l'adjectif qualificatif attribut. Avant de commencer dans la phrase, la mariée était enveloppée dans une cape de soie blanche. إذا quel mot indique la couleur de la cape? Quelle est la nature de ce mot? إذا شنو هو le mot اللي كاين تما اللي indique la couleur? C'est blanche. إذا شنو هي blanche؟ شنو هو؟ C'est un adjectif qualificatif. إذا c'est un adjectif qualificatif كما تتشوفوا soie blanche. إذا le nom هو soie و l'adjectif هو blanche. إذا blanche تما c'est un adjectif qualificatif épithète. ديجا قرينا تيكون لاصق مع le nom، إما تيكون قبل من le nom ولا من بعد le nom. دابا في هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفوا l'adjectif qualificatif attribut. نمشيو لجوزيف إيجيل لابور، نحاولوا نقراو هذه دو phrases. Son père et un de ses frères ont installé la mariée sur un beau cheval. Soraya est heureuse de faire un reportage sur ce mariage. إذا كما شفتوا عندنا هنايا واحد جوج ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. إذا نحاولوا نشوفوا السؤال الأول قالك dans ces deux phrases à quel mot se rapportent les adjectifs qualificatifs. إذا عندنا كما تشوفوا beau اللي هو se rapporte à cheval beau cheval و heureuse à Soraya. Soraya est heureuse. إذا à Soraya. بالنسبة للسؤال الثاني قالك où se trouve l'adjectif dans la première phrase. في la première phrase فين كاين l'adjectif؟ عندنا قبل من le mot cheval beau et avant le mot cheval ولاصقة معاها. وبالنسبة للدوزيام phrase Soraya est heureuse من بعد le verbe être اللي هو le verbe est اللي هو est تما. إذا Soraya هو le nom وعندنا le verbe être وعاد l'adjectif qualificatif. إذا باش مفروق داك لو نون عن l'adjectif qualificatif في الدوزيام فراز مفروق بلو verbe être. هذا هو اللي تيتسمى l'adjectif qualificatif attribut. ما تيكونش ديريكتومون لاصق في لو نون، تيكون مفروق بان verbe بحال être اللي هما تيتسماو لي verbe d'état اللي هما اللي غادي نشوفو ان شاء الله في جو روتيان. إذا نكتبو شنو هنايا. Deuxième question. Dans la première phrase, l'adjectif est avant le nom. Dans la seconde phrase, l'adjectif qualificatif n'est pas à la même place. Elle est derrière est. يعني مفروق مع le nom بالverbe verbe être. إذا نمشيو للجو روتيان كما تشوفوا عندنا l'adjectif qualificatif peut être et peut-être déjà شفناه قالك voir l'unité 3 page 35 ولا attribut. Quand il est attribut du sujet, il se rapporte au sujet du verbe. إذا فاش يكون attribut تيكون مفروق بواحد le verbe بحال Soraya est heureuse. Heureuse est attribut du sujet Soraya. إذا elle est attribut le sujet ديال Soraya. On rencontre les adjectifs attributs du sujet avec des verbes comme être. تنلقاوهم شنو لي فيرب اللي ممكن نلقاوهم اللي تيكونوا عندنا فاش يكون عندنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي اللي تيكونوا عندنا بين لو نون و لادجيكتيف هما لي فيرب ديتا اللي قلنا هما بحال être و sembler و devenir و rester ايتترا. اذا هادو هما بعض لي فيرب اللي تلقاوهم هما اللي تيجيو في وسط لو نون تيكونوا فارقين لو نون مع l'adjectif qualificatif attribut. قالك l'adjectif qualificatif attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de verbe بحال épithète يعني تتاكوردا en genre et en nombre. Soraya féminin singulier heureuse féminin singulier. إذا شفتوا واخا مفروقين بلو verbe دائما تيبقى l'accord مع le sujet. نمشيو دابا لجو مونطرين. نمشيو للتمرين الاول قالك écris les adjectifs qualificatifs suivants à la bonne place dans le tableau. عندنا grand واش physique ولا caractère ولا sentiment ولا couleur. إذا grand c'est physique. عندنا têtu caractère, heureux sentiment, beau physique, égoïste caractère, bleu couleur, triste sentiment, vert couleur ou amoureux sentiment. نمشيو للتمرين الثاني قالك souligne les adjectifs qualificatifs épithètes entourent les adjectifs attributs du sujet. Aujourd'hui c'est l'Ashura, Mohamed est aux anges. Il a reçu en cadeau
une magnifique montre. إذا عندنا magnifique اللي هو épithète. montre son frère Ahmed est lui aussi content. إذا عندنا content. Ahmed content et content. إذا عندنا attribut. Elle aime beaucoup son nouveau camion. إذا nouveau camion épithète لصقنا مع camion de pompier. Mais sa petite sœur, عندنا petite sœur إذا épithète petite sœur عايشة. Elle est furieuse. Elle est furieuse. إذا elle ou furieuse. إذا c'est عايشة furieuse. إذا مفروق بلو verbe d'état. إذا attribut. Sa poupée lui semble horrible. إذا horrible. poupée horrible. عندنا semble le verbe semble اللي فارقهم. إذا هذاك c'est un verbe d'état. إذا هذاك attribut. La poupée de sa cousine Fatima avec sa robe rose. إذا robe rose. Rose هي épithète. Lui paraît beaucoup plus belle. إذا paraît belle. Paraît le verbe paraître c'est un verbe d'état اللي فارق لينا la robe مع belle. إذا هادو هما لي زادجيكتيف حاولنا نستخرجوهم من النص. إذا نمشيو للتمرين الثالث كالك أكورد لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. لا بوبي دو فاطمة a les cheveux blancs. إذا بلون شنو نزيدوها اس. une robe vert. إذا vert شنو نديرو ليها verte حيت عندنا une robe. et des souliers noirs. عندنا souliers إذا noir غنزيدوها اس. فاطمة est très contente. إذا contente فاطمة contente غنزيدوها e. Toutes ses cousines sont jalouses. عندنا cousine إذا jalouse نزيدوها S. Les filles n'ont pas de si jolies poupées. عندنا jolie إذا poupée. عندنا jolie نزيدوها ES حيت poupée عندنا féminin pluriel. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان ديال l'adjectif qualificatif attribut. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوت ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.